जय मां समली सब दर्शक मान को स्वागत। तो रियल स्टोरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करबे, लाइक करबे और शेयर भी करबे। आउ आज ही जे अतिथि बाबा हमार आछन नोना बायक हिसाब रे पश्चिम ओडिशा बहुत चहल सुठी कर देछन। आउ बाद्य जदि कहमी पले कुड़कुड़ मांडू कांगणा बोलसन गोटे से आले निजे ताकर मुंह सुनबे। तो स्वागत करछन कुनु बायक के हम रूपावली रो। तो चलूँ तो सीधा साक्षात कर दमा कुनु खाऊ बढ़िया जुहार जुहार ठीक अच्छे आमे ठीक ना नो केना अपन कुलकुल मांडू टी स्टार्टिंग रे पके दे तो बोले भल हेता बाकी पछे कथा वार्ता करमा ई नहीं के मंडो बहुत दर्शक भी तो कहसन से बाद्य टिके घाय भजा बोलसन बयासो घाय घाय जनो शोक करसन कुडकुडू मंडो टेस्टाडू घाय भजा घाता हो तुमर से तमिल बाद्य बोलसन। तो कुलकुल मांडा पाइलो केन सेटा तमिल फाइल पलै थलो कि रखि जने केन गोटे अधे नै कुडकुडू मंडो बेले हेडा गोटे रैप सॉन्ग दे बेले सेनो सुनली थरे जेटा तो टुणे जान कहू जो हाते भी तो हवा बेली हां आउ पहला थरे बजाली केन डायरेक्ट पेनाल दी बजेतिली सेरा जगन्ना सेटा मुई हमर सातुपुलिया दादा से बजेतिली भेड़न भितरे हमर धातुकपाली सातुपली तो सेनो कुलकुल मांडूटा स्टार्ट ही हां हेती चल सुठी जे कुलकुल मांडू के तार परे सेनो सारी गिरी जेते बेले मुई हमर बुबुया गुरु से फिर प्रोग्राम बजे गली हमर विजयपुर पास के वीडियोटा सेनो देखि देले के मतलब ये नाम पेंडाल देंदा बजो तुम्हारो से बाद्य जान बजे दिलो बाद्य आर बजो तो बोले लोको डिमांड हां बेले हेडा बजाली से बाद्य के मुई तीनी थरो जान ढुकली तीनी नाम पेंडाल दी राती भी बजाली सकालर पहर भी बजे बोले आरो दुई पहरर पहर दियान पड़सी सेति भी बजाली लास्ट के बैठक दी भी बजे बोले सेरा ले गोटे बाद्य के चार थर बजे छी हां बोले केते डिमांड होसी बहुत डिमांड सेरा तो मिलला केन से कुलकुल मांडूटा के खाता होइत लगाई दिला मैं खाता भाई तो किछि नहीं नियर मन भितर एरा भाभी गुरु बाहर गेला नहीं का तो केते वर्ष होला केतन नाचबार कीर्तन नाचबार तो बहुत बरस है मुई तली भाग हिसाब 7 बरस 8 बरस बई अच्छा मोर गुरु थिले स्वर्गत शेषदेव प्रधान सरलार तापना जेते बेला हमर देवरी भाग के बोलथिले देवरी बा सातोपुलिया सां जेते बेला तापना बजौ दिले ताकर तले बजौ दिले बहुत दुखर कथा जन गुरु नानो बोले से गुरु नियर हां ताकनो किछ जने सिखि जमे नाले पहला गुरु तो हमर अमलीपुलिया थिले से स्वर्गत मान घर के आसु दिले से बहुत क्लासिकल बारान में पढ़ी जाउतली आशा कोनो बाबू टिके बसमा बोलन बोले मुई कला कला घर के ढुकी यार बारी आड़ू क्रिकेट बैट धरि पले या फुटबॉल क्रिकेट खेली हां बोले हेतकी बेल के सिखबार मन ना थाई हेतकी बेल के सिखि देले आर काना बिहि दिता तार परे धर बजाली गुरु संगे गली सातुपुलिया दादा सां तारे बुबुया गुरु हमर श्रीयुक्त हुदानंद गड़ुआ एसिन ताकर पो भी अजित गड़ुआ भल गुरुजन कीर्तन गुरु एसिन गा कीर्तन नो सारी करम सानी भी चली जे ताको से टिके कोधरी बसले के एसिन गा अजित गुरुजन कीर्तन भल लागु जे ताकर संगे भी बजावा लई आ का संग बजाम आउ हमर हीरो मुड़िया गुरु से तो दुर्योधन चंद ताकर संगे बहुत प्रोग्राम बजे जे आउ मुई देखली ये बुढ़ा मानकर संगे बजाबार मजा गुटे अलगा है बुढ़ा बोले गुरु मन खराब ना भवन ना का हले ये बुढ़ा मान को बुढ़ा ना बोलमा बुढ़ा वाले गुटे सेति गुटे जन सम्मान होसी मधुर टे आउ जे से मधुरटा सभे ना पाई पारन आर सबकर भाग्य ना जे बुढ़ा मानकर संगे बजे के ताकर गीत माने बजे पारबे मजा केन दिलक्सी गुरु मन संगे कि न पिला गुरु मानकर संगे बजाबार मजा गुटे अलगा है सातुपुलिया दादा गाउ दिबे कि हमर बुबुया गुरु गाउ दिबे हीरो मुड़िया हमर दुर्योधन चंद गाउ दिबे गीत माने ताकर संगे मजा करी के मजार संगे तोड़ भी थीसी कीर्तन बहुत जोर तोड़ थीसी से तोड़ माने चिनका पिलाकर संगे ना ही पारबार से तोड़ माने पिलाकर कीर्तन आउ गुरु मनकर कीर्तन रे सिखवाले कांगन मिलसी कांगरी कीर्तन रे सिखवाटा गुटे बहुत समय लागि जासी सदा किंतु गुरु मनकर संगे बजे के मुई जते शिक्षा पाई है बहुत मुश्किल कथा है मुई तो स्टार्टिंग करला बेल के तार माने गुरु ध्यान देगला हेतके बेले सातुपुलिया गुरु संगे बजाली बहुत जिनिस सिखली
ତାପରେ ବୁବୁଆ ଗୁରୁ ଆମର ତାପରେ ତୁଇ ବାବୁ ଚାଲ ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ବର୍ଷେ ଷ୍ଟପ୍ କଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାପରେ ବୁବୁଆ ଗୁରୁ ଆମର ବଜାଲି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ତାପରେ ଆମର ହିରୋ ମୁଡ଼ିଆ ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗେ ବଜାଲି ତାଙ୍କର ଏତକି ଜିନିଷ ମାନେ ଶିଖବାର ଲାଗି ମିଳିଲା ଯେନ୍ ଗତରେ ଗୀତ ମାନେ ଗାଉଛନ୍ ସେଠି ତାର ମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ତୁମକୁ ଗୁପଲେଇ ବି ନେଇ ପାରବେ আর চাহিবে বেলা আরামসে সরলে গিয়ে বজাই পারবো ବୁଝିପାରୁ ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେନ୍ଟା ହଉଛି ଲୋକର ଡିମାଣ୍ଡ ବାହାକ ଯେନ୍ ଥିସନ୍ ଖାଲି ଚଟନି ଲାଗି ଡିମାଣ୍ଡ କି ଆଉ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରସନ୍ ଶ୍ଲୋକ ହେଲା କି କେନ୍ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା କି ଆଉ କିଛି ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନାଇଁ ବାହାକ ମାନଙ୍କୁ একচুয়ালি বেশি শ্লোকরে এটা করসন শ্লোক মানে বজাইকি চটনি মানে নূয়া নূয়া আউথবার কথা ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ନାଚି ପାରୁଥିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାୟକ ଯଦି ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନର ଭାଗ ହେମା ବେଲେ ନାଚି ନାଚି ବଜାବାର ଗୋଟେ ମଜାଟା ଅଲଗା ଅଛି ନହେଲେ ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜମକ ଗଲା ଜମକ ନା ହୁଏ ଆମର ଗୁରୁ ମାନେ ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟରେ ଭଞ୍ଜାନ ମନ ତ ବହୁତ ସିନିୟରାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜା ଏତକି ଦିନ ତକ ବି ସେ ତୁଡେ ବଜାଉଛନ୍ আর ସେ ତୁଡେ ନାଚୁଛନ୍ ତାର আর ଗୋଟେ ଦାଦା ଅଛନ୍ ସେ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆମର ସିଣ୍ଡୋଲର ଆନନ୍ଦ ସେ ବି ଏତକି ଦିନ ବି ବଜାଉଥିଲେ ଯେ ଆର ବଜାଉଛନ୍ ବି ନାଚି ନାଚି ବଜାବାରଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନର ମଜା ଅଲଗା ହେ ଆର୍ ଠିଆ ହେଇକିରି ବଜାମା ବେଲେ ଯିଏ ବି ହଉ ଠିଆ ହେଇକିରି ବଜାବା ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ତୋଡ଼ କୀର୍ତ୍ତନ ହେ କହିସନ୍ ବି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଭାବି ନ ବୋଲେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଯାହା ଆରୁ ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ତାହା ହେ ଭାବବାର ଲାଗି ତାର ହେତକି ତାର ମାନେ ମେହନତ ଲାଗୁଛି ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଳତି ଯେତକି ଦୌଡ଼ା କୁଦା ହେ ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ହେତକି ଦୌଡ଼ା କୁଦା ହେ ତ କୀର୍ତ୍ତନ ପହଲା କେନ୍ଟା ପେଣ୍ଡାଲ ଥିଲା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କି ବୈଠକ ଥିଲା ବୈଠକ କୀର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ହଁ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ନ পেন্ডাল ঠিয়া পহলা পেন্ডাল ঠিয়া বা কেন্দ্রে বৈঠকি কীর্তন না নাম কীর্তন না নাম দি তো বহুত মুই নাম বজাউଥିଲି মহাদি বাবু দাদা আমার সরগুনার বাবু ভাগ বলে সমস্তে জানছন সে দাদা বি আউଥିଲେ আমার সাতু পিলা সাথে বজাউଥିଲେ তাকর তলে বি বজালি যে তাপনা বৈঠকি পৌঁছন মুই সব নাম টোটাল চলে আচ্ছা পহলা পেন্ডালটা নাম কে নাম নাম দি নাম নু পহলা ওইটা আর গুরু মানে কহন বি তুই নাম দি যে বাহাক তার মানে না বজালা তোর করে নূয়া নূয়া যে বাহারু যে তার মানে গুরু মানে তো আছেন গা জুনা হি বসলে ন আরো সবলে তাকত তো না থাকে এটা তাকত র কাম তাকত থিবার তো যাহা পারু যে নাম দি বজে যে মার্কেট করি পারলা সে হি বৈঠকি মার্কেট খাইবা বলে গিটা আমার গুরু মানে কজন ভুগুয়া গুরু সাতুকুলিয়া গুরু মানে বজাবলি কাঁ ভাল লাগছি সম্বলপুরি ওঠে চম্পু কাঁ কেনটা নিচে বজাবলি তমনে থাপ খাইছি ভাল লাগছি গোটে গোটে না আছে মার্কেট আছে সে তাকর সঙ্গে সে গীত গা তার মানে এটা করবালে মজা লাগছি বুঝাবাটা হ্যাঁ এছেন আমার সাতুপুলিয়া গুরু সঙ্গে যদি সম্বলপুরি তাকর মার্কেট বেশি তো সে বতরে ওড়িশি ছান্দা চম্পু বি আসন কিন্তু সম্বলপুরি মার্কেট বেশি সম্বলপুরি তাকর সঙ্গে বজাবা গোটে মলগা মজা মলগা মজাটা মস্ত পুরা পুরা লোক মানে भी हंसुतबे खेल खेल होतबे कि सिटी मैन होतबा के थाबड़ी पिटी होतबा खुश लाग सुनले खुश लागबा तारपरे बुगबुगिया गुरु संगे यदि बयामा में ताकर होचे चुटका गाना माने एंता पत्रे गुटे गुटे चुटका गाना माने गाउतबे जे लोक माने उसाद हेरि के ठिया हेरि बुबी मान होतबा काना एंता गीत माने अछि आरो ओडिसी छंदा चंपू बे ही पूरा तोड़ दिबा किंतु गुटे गुटे क्वालिटी माने अछि आरो हमर गुरु दुर्योधन छंद जिंदा ଆମ ହିରୋ ମୁଣ୍ଡାର ସେ ତାକର ନଚା ଡାକା ଜହ ନାହିଁ ଖାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ନାଚି ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ସେ ତାକର ଗୋଟେ ଧପଡ଼ ମାନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଡିଶୀ ଛନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ବଢିଆ ଗାସନ୍ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବୁଢା ମାନେ ଜାନ ମୁଇଁ ବୁଢା ବୋଲୁଛେ ଯେ ଆମର ନ ଜହ ଜାନିଛେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ ଆମର ଲାଗି ବୁଢା ବୁଢା ବୟସ ନୁ ବି ବଡ ଜାନିଛନ୍ ବି ଜହ ତାକୁ ଶିଖି ପାରୁଛୁ ବେଲେ ଆମର ଲାଗି ଗୁରୁ ବୁଢା ତ ସର୍ଟକଟ୍ ରେ ବୁଢା ମାନେ ବୋଲିଦେଲେ सब खुश हो जासन भाबते होला सेटा तो से लोगंकर जेना डिमांड थिला तो बाद्यटा एक्चुअली गाना पूरा गाना सेटा पूरा हो जे कुक्का 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 कड़के कुड़कुड़ मंडोटी स्टाडू ओयंटे मामा ओयंटे मामा ओयंटे मामा ओयंटे मामा बोल सेटा ये फिल्म रो ना गोटे रैप सॉन्ग है सेतरो कैटेगरी हां टिके मेदल एटा हां नहीं क्या तो आज एपिसोड केनता लागला अपन मतामत देबे कमेंट करबे
आउ केन कलाकार अछन तांकर संगे आमे एंता वीडियो बने परमा ताकर जीवन रो कथा जानी परमा कीर्तन नु नहीं कि हो कि बा अन्य किसी कलाकार अछन खाली रंगीन बोली कि नहीं उदंड होइथिबा तो अनेक अनेक पसंद कलाकार तो मैसेज करूँ कमेंट करूँ तो से हिसाब रे आके वीडियो न बनामा तो रहलो न जय मां समलेई।